السلام عليكم. ليكتشر شاشة وفيجوال بروجرامينگ که في ليكتشر ده سكني كمنيو تشوشت كان هر برنامج كان فات كان منيو يخوي خاصة هاي مثلا فريدة ما ورد بهذا هاي فايل edit view insert format help فريدة ما هاي فايل داخل فايل ده new open save as new open save as print preview ما چند منيو هنا اول منيو تشوشت كان داخل منيو and tools bars ما هي MenuStrip tools ما هي أمريكا MenuStrip بقى project اگه نیده چکن داخل menus and tools bar ما هي MenuStrip کلیک کن بین سحب کنه سر فرمه وقتی کلیک کن سحب کنه سر فرمه بین فرمه دا MenuStrip درد که بیدن MenuStrip 1 ومال سر فرمه هاي کلیک هیر وکی تکست بوکس که کلیک تایپ هیر ده نوه منیوی نویسی وکی بره باید هاي نوه منیوی فایله edit view داخل فایل دا کما چه file edit help كما كان داخل فایل ده new open اگه ساگه منیوی ما عندك خاطط هين هر نفر چند منيو سب منيو اگه سيبريت كاتن جيك جداد كاتن اف خطا بيجني سيبريتر وي خطط شد هنن وقت موست بيد سر تايبر سهم اكتب ويسا ميكليك كين سيبريتر exit منيو جي properties تخليت هين وكي همي تولز دي مثلا من new clicker شما properties back color امرانگی بوشه گرد یانجی ما هاي فونت فونت اکی جيب گرين for color رنگ خطی هكذا بساك اينا منيوي عندك منيوها ما تصوير برغبة هاي فيريشي دي چنا ايماج تصويرك جي جرين اوكي او تصوير هذا برغبة هر منيو كم هدفتن كودي داخل دا چكين دبل كليك مثلا بو اكزيت دبل كليك سر اكزيت application dot exit اف كودا ما محاضرة اولي بربو شو اللي بقى برنامج تدا گرتن start وقت منيو دا از exit كليك كم ده برنامج من هتا گرتن هكذا مساكين في منيو مثلا بو سيف ما هي كنترول اس چيا شورت كات كي بعد لا سرجر بهم فايل وبهم سيف كليك كم سر فرم كنترول اس لردم دي خزن بيتن اوه چو چتکن که کیش ساب منیویت داد بتن شورت کاتی بو چکی دی سلیکت کی
مثلا اكزيت سيلكت کرد لچنه properties ما هي shortcut key سهم كده كليكين بس سهم كده درك بده كليكين ما هي كنترول شيفت الت كوكيش كش متى تجيب كده كنترول وحرفك اي بو اكزيت مثلا يعني كنترول شيفت اي دي صح الدنيا بر كنترول اي وشيفت هادوك كنترول اي هو تبراخ اكزيت بقى حاليا وقتها اسرع كم اتشم كنترول اي سر فرمه دي برنامج راسي دركك هر کودک برای محاضره شویده ما بری اوید ما داخل بوتون دا چت کردن داخل کومبو بوکس دا ما چت کرد همچنین داخل منیو دا چت کردن مثلا اگر ام بین لیست بوکس وقت ما آیتم اد کردم ما لیست بوکس که بو تگز بوکس که بو دا والیو قیمت تدا بنویسین بوتون كود add match هابو ما هابو list box 1 dot items dot add نفبرا قوسة text box 1 dot text يا remove match هابو list box 1 dot items dot remove add نفبرا قوسة list box 1 dot selected index او index ما select كري او item ما select كري تهدا جبرا امشي نفسي فان كودا كوبي كاين وبدأنا كيفا مثلا از منيو اكادي تشيكم list add remove بو add اما بيست كده حاليا از داخله تول ستريب ده نفسي كودي من دونه يا ريموف جاء نفس الشيء شورت كات اكي تشيكن كنترول اي بو ادي كنترول ار بو ريموف ستارت سامان اد كليكام ده اضافه بيتن ليست ده اد كليكام ده اضافه بيتن كنترول اي باشه لیسته شورت کات هی گوامشین بدل هر جاره که بچین بوتونه که یعنی بچینه لیسته بشنی بین سب آیتمی و کلیک گین اما شورت کات خود سر کیبوردی وقت به بنا چیدن محاضرة ما هي أفريقيا جبدي ما هي كود حتى محاضرة بيت من المخيم